que sabéis que es el resultado de la fusión de dos objetivos. Uno, el apoyo a la lucha del pueblo palestino, del apoyo a la resistencia, junto con la denuncia de la complicidad del Estado español, de la Unión Europea, la exigencia de ruptura de relaciones, de suspensión del envío de armas, de todo tipo de relación económica, con la denuncia de las guerras de la OTAN y de las bases norteamericanas, entendiendo que era de justicia y de lógica vincular ambos procesos por cuanto los enemigos contra los que lucha el pueblo palestino. Hoy hablando con Leila, que está conmigo en casa, hablábamos de que efectivamente el 7 de octubre mostró que el Estado de Israel es una carcasa vacía sin el apoyo de la OTAN y que realmente quien está detrás del Estado de Israel pues es todo el imperialismo anglosajón del que forma parte como un fiel escudero la Unión Europea, ¿no? Entonces, este acto también se enmarca en la preparación de la marcha a Torrejón, que tendrá lugar el próximo sábado, día 15, saliendo de la estación central de Coslada, a la que llega también la línea 7 de metro, por si a alguien le viene bien, y irá hacia Torrejón, terminará en el Parque Juncal de Torrejón y pasará, creemos que es muy significativo, por delante de una fábrica de armas israelí que precisamente está en el polígono industrial de Torrejón. Se llama PAPT, efectivamente. Entonces creemos que la marcha a Torrejón es el principio de una tarea que nos concierne a todos, porque efectivamente, como bien han señalado las instituciones europeas, la derrota de los gobiernos que preparan la guerra de la OTAN contra Rusia es algo que debe resistirse, debe confrontar no solamente los preparativos de guerra, sino algo más inmediato, y es el aumento espectacular de los gastos militares, que también tuvo aquí un acto importante el martes pasado, en detrimento de servicios públicos, de derechos laborales, de pensiones, porque eso es la economía de la guerra, de la que habla Margarita Robles, Pedro Sánchez, Borrell y los gobiernos de la Unión Europea. Una economía de guerra es una economía en la que la prioridad absoluta son los gastos militares y a ellos se subordina cualquier otro gasto, cualquier otra necesidad social. Entonces, os presento a nuestra ponente. Hemos considerado que, ya son varios actos los que se han hecho y entendemos que ella es una persona muy especial, que tiene una información muy directa de lo que está sucediendo no solamente en Gaza, en Líbano, del eje de la resistencia. Ella ha estado recientemente en Líbano, ha estado con dirigentes de Hamas, de la Yihad Islámica, por supuesto del Frente Popular, pero también de Yemen, también de la resistencia iraquí, es decir, de algo completamente nuevo que está pasando en la región y que ha sido como un terremoto, como una especie de sacudida telúrica para toda Europa, para todos los pueblos del mundo, que hemos entendido algo que no entendíamos nada bien en Europa, penetrados por un pacifismo estúpido y criminal, por el cual el poder tiene derecho a hacer todo y el que resiste es un terrorista.
hemos hablado de cómo efectivamente los pueblos, y en especial el pueblo palestino, tiene derecho a la resistencia y es el único que tiene derecho a la resistencia, porque el derecho a la resistencia no es una cosa que se toma y se deja. El derecho a la resistencia le concierne al pueblo ocupado exclusivamente. El pueblo ocupante no tiene derecho a la resistencia porque él es el que promueve el crimen de la ocupación, ¿no? Entonces Leila es antropóloga, se ha ocupado mucho de temas medioambientales, es directora de una revista que trata esos temas, que también tienen que ver con algo muy importante en los pueblos árabes, y es todo lo que tiene que ver con la agricultura, con la pequeña propiedad de la tierra, con la pesca y con lo mismo que tenemos nosotros aquí, las grandes multinacionales, Monsanto, los grandes fondos que van a aniquilar las pequeñas formas de producción de medios de subsistencia y de medios de vida, ¿no? Ella es comunista también, eso es una cosa llamativa, ¿no? Rompe el estereotipo de mujeres árabes, ¿no? Las mujeres árabes, igual o mejor que las de otros lugares, entienden cuál es la lucha de su pueblo y cuál es el lugar que ocupan, ¿no? Entonces, sin más, yo la voy a traducir, y bueno, empezamos, ¿vale? No tenemos agua. Tenemos vaso, pero... Je suis heureuse et honorée d'être parmi vous à nouveau. Ella está feliz y muy honrada de estar otra vez con nosotros. Je veux annoncer un peu je voulais parler de mon voyage à Beyrouth, mais j'ai compris qu'elle en a parlé. Mais à la fin... Iba a hablar del viaje a Beirut, pero ha escuchado que yo... Parce qu'on va dans la direction de faire à Beyrouth, d'organiser à Beyrouth un forum des résistances. Están intentando preparar en Beirut un foro de la resistencia, un foro internacional. En Beirut tuvo lugar en 2009, ¿no? Sí. Un foro, una de las secciones del Foro Social Mundial tuvo lugar en Beirut en 2008, me parece que fue, 2008, yo tuve la suerte de estar por ahí. Oui. Claro, de reunir a todas los... À l'époque, l'idée c'était la convergence des causes entre la lutte armée contre l'impérialisme et aussi tout le mouvement contre la dictature des marchés, le capitalisme qui est en train de détruire tous les acquis sociaux. El objetivo del foro en aquel momento era unir la lucha armada de la resistencia contra el sionismo y el imperialismo con la lucha contra los mercados, la lucha contra el capitalismo neoliberal que destruía que sigue destruyendo las condiciones de vida, pero vaya, mezclar las dos cosas, no solamente la lucha de liberación nacional, sino una lucha anticapitalista y antiimperialista. Et là, ce qu'on entend par forum de résistance, toute forme de résistance, pas seulement la résistance armée, mais aussi la résistance de tout ce mouvement magnifique qui a révolutionné les relations, qui a touché le cœur du système impérialiste et qui est un vrai soutien à la résistance armée, mais aussi la forme de résistance juridique et toute forme culturelle, toute forme de résistance culturelle par l'art, etc. Cuando habla de la preparación del Foro de la Resistencia, no es solamente el apoyo a la resistencia armada, sino a toda forma de resistencia social, resistencia cultural, la resistencia que hacen los pueblos frente a la opresión imperialista, no solamente la lucha armada. Bon, aujourd'hui, donc je veux annoncer un peu mon plan. On va commencer par parler de la violence. Va a anunciar un poco el guión de la charla para que lo tengamos al principio todo
cabeza, ¿no? En primer lugar, hablará de violencia y colonialismo. En segundo lugar, lo que ha representado Gaza en la historia ya, el heroísmo del pueblo palestino. El tercero, una pregunta, ¿es jamás un movimiento religioso? Un movimiento de liberación O nacional. un movimiento de liberación nacional. El 4, ¿por qué Israel y el imperialismo han perdido ya la guerra? Y el 5, el movimiento de solidaridad internacional, un cambio de ciclo completo. Commençons déjà par la violence. Ce qui a interpellé beaucoup des masses dans le monde et même dans le monde arabe, c'était l'horreur, c'était le degré de violence qu'on n'a jamais atteint dans l'histoire. Lo que ha sacudido las conciencias en la región y en todo el mundo es el grado terrible de la violencia a la que estamos asistiendo, que es un nivel de violencia que no se había visto en la zona, en la historia ni en muchos lugares. À vrai dire, Israël, elle a rénové dans l'art du génocide du moment où elle a massacré 4000 enfants en vitro, déjà. Ça veut dire, tu sais, les couveuses, les couveuses. Israel ha renovado el arte del genocidio. Por ejemplo, una de las cosas menos conocidas es que ya ha matado a 4.000 niños recién nacidos que estaban en las incubadoras en los hospitales. De la vue de beaucoup de stratèges, le niveau de criminalité, il a dépassé celui de Reich, du nazisme. Ella dice que desde el punto de vista del crimen, que ha sobrepasado en algunos aspectos incluso los crímenes nazis. Parce que si vous considérez la petite superficie de Gaza, qui ne dépasse pas le 350 mètres carrés, dans laquelle ils vivent 2 300 000 personnes, là, le fait de, pendant 9 mois, bombarder jour et nuit avec toutes sortes de bombes sophistiquées, y compris le nitrate, le fait d'avoir aussi des satellites qui couvrent toute la superficie de la région du Proche-Orient, ça, ce rapport de force n'existe pas dans l'histoire. C'est ça qui rend cette cruauté encore plus terrible. Cuando ella dice que se han superado los crímenes nazis, es teniendo en cuenta la pequeña superficie de Gaza, donde en 350 metros cuadrados viven 2.300.000 personas, en los cuales durante 9 meses se han producido todo tipo de bombardeos, los tradicionales y los más sofisticados, como por ejemplo los bombardeos con nitratos o la existencia de satélites que cubren toda la región. La semaine dernière, là, dans le camp de Nusayra à Gaza, pour libérer les 4 otages israéliens, Israël elle a massacré 1000 personnes entre blessés graves et morts. En el campo de Nusayra. Bueno, que la semana pasada Israel, para liberar a 4 rehenes, ha masacrado a 1000 personas entre muertos y heridos graves, para liberar a 4. Marx, il dit que celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Marx dice que quien no conoce la historia está condenada a vivirla otra vez. Je crois que aujourd'hui, les États-Unis, pour la première fois de leur histoire, ils regardent dans un miroir. Leur image est renvoyée à leur visage. Estados Unidos, por primera vez,
se mira en un espejo y ve su propia imagen de vuelta. Donc on sait bien, vous vous rappelez que 5000 communautés des Amérindiens ont été effacées de surface de la planète. Efectivamente, lo de Gaza trae a la memoria nuevamente la propia historia de Estados Unidos. 100.000 comunidades amerindias han sido aniquiladas. Il y a Régis Debray qui il a fait un livre qui s'appelle Le précurseur de l'aube de Christophe Colomb. Régis Debray ha hecho un libro que se llama Los precursores del alba, que trata sobre Cristóbal Colón. À l'époque, moi je l'ai traduit en langue arabe. Il parlait de 500 millions à l'époque. C'était le continent le plus peuplé du monde. Hablaba en la época de 100 millones y cuando a la llegada de Cristóbal Colón era el continente más poblado del mundo. Il faut dire que les États-Unis n'ont jamais reconnu l'histoire des Amérindiens avant Colomb et ne parlent pas du chiffre, du nombre des habitants de ce monde qu'ils appelaient nouveau, alors qu'il est plus ancien, un des plus anciens de la planète. Los Estados Unidos nunca han hablado de cifras, nunca han reconocido la cantidad de personas masacradas, porque para ellos el tiempo empieza cuando el descubrimiento, entre comillas, a pesar de que el continente tiene una vida muy anterior y que incluye a pueblos de los más antiguos del planeta. Seulement, il y a quelques années, ils commencent à permettre dans les universités de parler de ça, de faire des thèses de doctorat, où on parle de 150 millions. On reconnaît qu'il y avait 150 millions des Amérindiens qui sont morts et que en 1890, ça c'est un chiffre, les chiffres disent qu'il y a seulement, il ne restait dans ce continent, on parle nous des millions, hein, que 187 000. Donc si on reconnaît les chiffres officiels américains maintenant, qui parlent de 150 millions, il ne restait que 187 000 des indigènes. Donc c'est l'Holocauste le plus cruel de toute l'histoire. Ahora, solamente ahora Estados Unidos permite hacer tesis doctorales sobre las masacres y la... Claro, creo yo que ella no lo dice, pero evidentemente aquí los portugueses y los de aquí, pues algo tuvieron que ver en esa historia, no solamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, sobre una cifra reconocida de 150 millones de habitantes, los datos son que en 1890 solamente quedaban 187. Et c'est encore plus cruel que tous les massacres de cette époque qui sont devenus des idoles, des étoiles, Los que han ejecutado las masacres se han convertido en ídolos, en personas a las cuales se recibe con honores y con... Prenons l'exemple de George Washington, par exemple, le président là, qui est adoré par les Américains, celui qui a signé le traité avec le peuple de Delaware, dans lequel il leur promettait un État, et celui-même qui a ordonné de les massacrer jusqu'au dernier homme, y compris le chef White Eyes, qui a été empoisonné par les propres mains de George Washington. Un ejemplo es el de George Washington, que ha firmado el tratado con el pueblo de Delaware, en la cual él les prometió un Estado, y es el mismo que los ha masacrado hasta la última persona, y quien ha envenenado a su jefe White Eyes, que es con el que había firmado el tratado. George Washington, c'est lui qui a massacré les 6 populations qui formaient ce qu'on appelle la fédérale de Nounboué,
et il a détruit 60 villes. Es George Washington que ha masacrado los 6 pueblos que componían la Federación del Uruguay y ha destruido en el lapso de un año 60 de sus ciudades más próximas. Il y a un historien américain très connu qui s'appelle Howard Zinn, qui a écrit l'histoire des États-Unis par le bas. Sí. Hay un historiador, yo os recomiendo el libro ese, es comunista, Howard Zinn, que ha escrito un libro, está en editorial Iris, que se llama La otra historia de los Estados Unidos, que es la historia no solamente de esto, sino de todas las luchas obreras y populares hasta que Howard Zinn. Donc l'histoire telle qu'elle est racontée par les peuples et non pas telle qu'elle est racontée par les conquérants. Ça c'est important. Es la historia que él cuenta, es la historia de las luchas de los pueblos, no las que cuentan los conquistadores o las clases poderosas. Donc Howard Zinn il dit qu'il n'a pas dans l'histoire de pays où la cruauté ait occupé une place plus importante et sur une longue durée. On sait que ça a duré 4 siècles ce massacre qu'aux États-Unis d'Amérique. Que no hay pueblo en el mundo que haya cometido crímenes con el grado tan alto de crueldad y que además que ha durado 4 siglos como Estados Unidos. Les États-Unis aussi, ils sont responsables, et tout l'Occident par ailleurs, de la traite des esclaves. En 3 siècles, de 1550 à 1850, 100 millions d'Africains ont été réduits en esclavage et 30% des esclaves arrivaient à destination. Le reste, ils mouraient en route. Estados Unidos y todos los imperios occidentales son responsables de la masacre de los pueblos africanos. En 3 siglos, de 1550 a 1850, 100 millones de africanos fueron sometidos a la esclavitud. Y de ellos eran cazados, como sabéis, en África, y solamente el 30% de ellos llegaban vivos a su destino. Donc je veux dire que de cruauté, il y a eu dans l'histoire, comme c'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. J'essaie de montrer l'origine, avec la différence qu'à l'époque, il y avait seulement, on ne pouvait pas voir en direct les massacres. À l'époque, il y avait seulement Gutenberg qui venait d'inventer l'imprimerie, qui a servi à publier des cartes sur lesquelles ils se sont partagés le monde. Ella intenta mostrar que el tema de Gaza no es un tema exclusivo. Intenta mostrar cómo esa crueldad tan feroz ha sido una continuidad histórica, solamente que antes no la veíamos como ahora delante de nuestros ojos. En esa época Gutenberg acababa de inventar la imprenta y las informaciones pues, no han llegado hasta mucho después. Donc, dans notre histoire moderne, je ne peux pas me prolonger longtemps parce que il y a beaucoup des exemples historiques, mais je prends quelques exemples qui sont très notoires et peu connus du public, comme celui de l'État libre de Congo, où il y a eu, le Congo à l'époque était considéré comme une propriété du roi de Belgique. Imaginons la Belgique, un pays qui est un point sur la carte, qui possédait un pays très vaste qui est le Congo, la République de Congo actuellement on l'appelle. Là, il y a eu entre 10 millions et 20 millions de morts dans les massacres. Pour mettre la main sur et extraire toutes les richesses de l'homme. Ella pone como ejemplo, entre tantos, lo que es el Estado Libre del Congo, la actual República Democrática del Congo, que se consideraba propiedad privada del rey de Bélgica.
Imaginaros Bélgica como un puntito en el mapa y que el rey, el Leopoldo II, uno de los mayores criminales de la historia, era propietario de todo lo que era la República del Congo, con inmensos recursos y cuya población entera fue reducida a la esclavitud, y que se estima que de hambre, solamente en un lapso de tiempo de 23 años, 10 millones de personas al menos murieron sometidas a la esclavitud y en condiciones inhumanas de trabajo, sacando de la tierra las inmensas riquezas de la República Democrática del Congo. Y bueno, Mark Twain y Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, han denunciado este horror. Donc des morts il y a eu, on se rappelle de l'Amérique latine, de Chili, de l'Argentine, on se rappelle à chaque fois qu'il y a un mouvement qui voulait se libérer du joug colonial ou impérialiste ou de la dictature militaire ou du fascisme, comme c'est le cas en Espagne, tout le monde se rappelle. Jusqu'à maintenant, le monde ne connaît pas très bien le nombre des morts de la guerre espagnole, ceux qui, la fois dernière qui m'en a parlé, c'est quand même... Bueno, no solamente eso, recordamos, cada vez que un pueblo ha intentado liberarse, claro, ha habido un golpe de Estado, una masacre, una guerra que ha sido provocada y sostenida por el imperialismo. Argentina, Chile, la guerra civil española son ejemplos de lo que sucede sistemáticamente cuando un pueblo intenta liberarse. En Algérie, par exemple, dans l'histoire très récente de la France, 1 million de morts. Nous, dans le monde arabe, on appelle l'Algérie le pays des millions de martyrs. On l'appelle comme ça, on la surnomme comme ça. Et maintenant, 1 million, c'est pas beaucoup par rapport au nombre de population. À l'époque, c'était le tiers de la population qu'on a massacré, le tiers. Et pourtant, c'est l'Algérie qui sort de cette longue guerre gagnant. Ça veut dire, parce que l'histoire c'est ça, ça veut dire lorsque le peuple, comme dit Marx, n'ont rien à perdre, que leur chaîne, les gens sont prêts à se battre jusqu'au bout, comme c'est le cas aujourd'hui à Gaza. Donc c'est pas parce qu'il y a autant de massacres qu'il ne faut pas qu'on regarde l'autre côté de l'histoire, les gens qui résistent et qui peuvent aussi gagner. Nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est pour ça que nous sommes là, parce qu'on va continuer la lutte. En Argelia, por ejemplo, al que se le llama el país del millón de mártires es porque perdió 1/3 de su población, o sea, en la guerra de liberación contra Francia. La revuelta de Sití, si fijáis la fecha, fue el 8 de mayo de 1945. Es decir, cuando se estaba celebrando en París la victoria contra el fascismo, cuando estaba entrando la 9 en París, ¡ah, qué bien que hemos derrotado al fascismo! El 8 de mayo, las tropas francesas matan ante una revuelta, claro, que era una revuelta de los pueblos que decían, ahora es la nuestra, ya se ha derrotado el fascismo, ahora vamos a ser libres. Y salieron en una manifestación y masacraron a 45.000 personas el 8 de mayo de 1945, la Francia democrática luchadora contra el fascismo. Ella dice que es muy importante, pues es un pueblo, el pueblo de Argelia luchó hasta el final contra la ocupación francesa y ganó. Es decir, que ella recuerda la crueldad de la que es capaz el imperialismo, pero no se trata de decir que las masacres son el único fin posible, ¿no? Que realmente cuando los pueblos están dispuestos a luchar hasta el final, como
como el pueblo de Argelia, como ahora en Gaza, la victoria es el único camino. Donc, le deuxième point, ça c'est sur la violence. Le deuxième point, donc, c'est l'héroïsme du peuple palestinien qui est légendaire. C'est très difficile de trouver des mots pour parler de ce qui se passe à Gaza, de l'héroïsme du peuple palestinien. Il faut aller dans les légendes grecques, dans la mythologie, si on veut évoquer ce que se passe à Gaza. El segundo punto es el heroísmo del pueblo palestino y dice que es muy difícil encontrar palabras para describir el heroísmo del pueblo palestino y lo que está pasando en Gaza. Para poder explicarlo, para poder relatarlo, hay que volver a mitos griegos, a mitos históricos, para poder encontrar un paralelismo semejante con la lucha y el héroïsme du peuple palestinien. Vous avez 30 000 combattants qui se battent depuis 9 mois pas contre Israël, parce que dans toutes les déclarations de Hamas, de Hezbollah ou des Yéménites, ils disent que nous, on ne combat pas Israël, on combat l'impérialisme, on combat les États-Unis. Or, ce sont les militaires américains en direct à l'intérieur de la Palestine occupée qui dirigent les opérations, pas seulement par les porte-avions, pas seulement par Delta. Je vous donne seulement un exemple au-dessus de la frontière libanaise seulement. Il y a 23 satellites qui aident cet État. Cet État qui pendant 75 ans, il recevait tous les ans minimum 16 milliards de dollars par an seulement pour son armement. De la part 6 milliards de l'Europe et 10 milliards des États-Unis d'Amérique. Voilà le rapport de force qui est sur le terrain. Está hablando de las cifras, de la correlación de fuerzas, ¿no? 30.000 militantes palestinos están luchando no contra Israel, sino contra Estados Unidos y contra todas las armas de la OTAN. Es Estados Unidos directamente sobre el terreno quien está dirigiendo las operaciones. Y para dar una idea de cómo son las cosas, en el sur del Líbano hay 23 satélites que están continuamente vigilando la zona y mandando información sobre lo que aquí sucede. Y luego está las cantidades enormes de ayuda económica y militar de Estados Unidos y de la Unión Europea para Estados Unidos. Peut-être que vous vous rappelez toujours lorsque l'Iran a lancé des fusées sur Israël pour répondre à l'assassinat, au bombardement de son ambassade à Damas. Seguramente vosotros recordáis cuando Irán ha lanzado cohetes sobre Israel para responder al asesinato de su personal diplomático en la embajada de Irán en Damasco. Seulement 85% de fusées iraniennes sont arrivées à destination parce que tous les autres armées du monde, des bases militaires partout dans la région, ils ont participé à repousser les fusées. Ça vous montre quel est l'enjeu à Gaza. Qui combat? Qui les Gazaouis combattent? En ese momento, el 85% de los cohetes que Irán pretendió hacer caer sobre Israel fueron rechazados, porque, eso os acordáis, todas las potencias occidentales con presencia en la zona actuaron directamente para impedir, para torpedear, para anular esos cohetes. Entonces, eso da idea de qué tipo de situación se está viviendo en la zona y contra quién lucha realmente el pueblo palestino. Ce n'est pas seulement les combattants de Al-Qassam, de Hamas, qui sont en train de combattre tout le peuple gazaoui. Vous avez un peuple qui est tout le temps, ça fait 9 mois, qu'ils sont en exode continu.
sans raison, dans des tentes. Moi, j'ai des contacts quotidiens avec les gens de Gaza qui vivent maintenant dans des tentes, des propres camarades du FPLP avec qui on réussit de temps en temps à communiquer, qui parlent d'une situation mais désastreuse, ça veut dire. C'est inhumain ce qui se passe. Et ces gens, ils continuent, même les petits-enfants. On a des centaines, des milliers même, des vidéos où les enfants disent « On ne quittera pas notre terre, on ne se mettra pas à genoux, on va continuer à lutter. » Ce n'est pas nous qui vont fuir, c'est les autres qui fuient. No solamente son las brigadas Al-Qassam de Hamas quien está combatiendo, es toda la resistencia y todo el pueblo palestino unido alrededor de su resistencia. Ella tiene contacto con gente de allí, con camaradas del Frente Popular y de otras organizaciones, y desde hace 9 meses la gente está en éxodo continuo, huyendo de un sitio, poniendo la tienda en otro y así continuamente. Es una situación absolutamente inhumana, pero no ha habido ninguna voz que dijera otra cosa que vamos a resistir. Incluso dice que hay decenas de vídeos de chavalines pequeños que dicen: nosotros no vamos a irnos de nuestra tierra, nosotros no nos vamos a poner de rodillas, no vamos a huir, son ellos los que van a huir de aquí. À mon avis, cette entrée, cette guérilla du tunnel qui se bat à Gaza, à mon avis, elle est entrée dans l'histoire et nous sommes en train d'archiver tout ça parce que c'est l'exemple pour les générations qui vont venir ce qui se passe actuellement. Comme ce fut le cas des Vietcong, comme ce fut le cas de tous les combattants qu'on a connus de Hezbollah, Realmente esta guerrilla de túneles, que es la que actualmente se está llevando a cabo en Gaza, pasando la historia de las técnicas guerrilleras de los pueblos, y realmente es lo que están haciendo. Están intentando documentar y archivar todo lo que está pasando, las cosas que inventan, las cosas que salen mal, las que salen bien, porque efectivamente esa es una información, es un tesoro de información para los pueblos, lo que allí está pasando, ¿no? Como lo han sido otras guerrillas, como las de Vietcong, como las guerras des communards de Paris, des Vietcong, des combattants antifascistes en Espagne, non? Les républicains, et les Yéménites. C'est un peuple qui a combattu l'Arabie Saoudite et l'impérialisme avec des nu-pieds, des soldats nu-pieds, qui affrontaient une armée très sophistiquée. Donc il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire, mais comme dit, il y a un poète, Chris Hedges, il dit que le combat des Gazaouis est le combat victorieux le plus improbable devenu réalité. Là, le rapport des forces, il était tout à fait différent. Ella dice que también recordemos el pueblo de Yemen, antes de lo que está pasando ahora, es un pueblo que ha combatido con los pies descalzos y con apenas nada a una potencia militar como Arabia Saudí, sostenida por Estados Unidos, etc. Y han llevado a cabo una guerra victoriosa, ¿no? Ella ha citado a un poeta, que no me acuerdo el nombre, el poeta, Chris Hedges, que decía que la frase, bueno, ha dicho algo como que la resistencia del pueblo palestino era lo más improbable y lo más increíble que podía suceder que se ha hecho realidad. Oui, en gros c'est ça. Donc aujourd'hui, dans la région, nous, on appelle les Palestiniens le peuple des titans. On ne parle plus du peuple palestinien, on parle du peuple des titans.
Se on habla del parle du pueblo peuple de de Ribat. Titanes. Ribat, c'est un mot en arabe que notre ami Mohammed peut-être connaît bien. Ribat parce que c'est les gens qui se fixent dans le terre et qui sont prêts à mourir là. Se On habla ne va pas l'accepter. de un mito. Dans tous les discours de Oussama Hamdan, le représentant de Hamas, toutes les semaines, il parle de Ahl al-Riba, il salue les Ahl al-Riba, ça veut dire ceux qui ne bougent pas de leur terre. El Osama Hamdan. Hamdan, el dirigente de Hamas que habla cada semana, se refiere al mito que yo creo que es lo que ha aparecido por ahí en algunos carteles, ¿no? Del mito de quien está pegado en la tierra y que no se mueve, cuyas raíces penetran en la tierra para no moverse y no abandonarla jamás. Donc, pour résumer un peu, cette résistance de Gaza, elle est salutaire parce qu'elle prouve en direct jusqu'où le capitalisme, au stade de l'impérialisme prédateur, il peut aller dans la sauvagerie et la négation de tout ce qui est humain. Hay que saludar esta resistencia porque ella prueba en directo, esta vez, hasta dónde el capitalismo, en el estado del imperialismo predador, puede ir en el salvajismo y la negación de cualquier cosa humana. Elle a mis à découvert que tous ceux qui défendent au nom de civilisation, le droit de l'homme, la démocratie, etc., occidentale, finalement, c'est une bande d'assassins. C'est grâce à Gaza que le monde entier maintenant, il a compris qui est cette classe qui domine le monde. Gaza ha demostrado que todos aquellos que dicen defender la democracia, los derechos humanos, todo eso no son más que una banda de asesinos. Ese ha sido el gran valor del pueblo palestino, de arrancar la máscara de toda esa gentuza que nos hacía creer en los valores occidentales de la civilización, que no son más que una banda de asesinos. Et un des paradoxes de ce qui s'est passé à Gaza, c'est comment Hamas a été diabolisé. Una de las paradojas de Gaza es cómo Hamas ha estado diabolizado. Et ça remonte déjà à 2007, lorsqu'elle a refusé Oslo, lorsqu'elle a refusé de déposer les armes et de croire qu'un État fantoche, un État tampon, c'est lui qui va résoudre le problème de la Palestine. C'est parce qu'elle a dit non qu'il a fallu, dès cette époque-là, de la diaboliser. La diabolización de Hamas no viene de ahora, es mucho más antigua, viene de 2007, cuando Hamas se enfrentó a los acuerdos de Oslo, que hablan de todo lo de los dos estados, y Hamas dijo no. Y recuerdo que en esa misma fecha, eso no lo ha dicho ella, pero es así, no es Hamas que lo dijera, sino es el pueblo palestino el que lo reconoció en unas elecciones municipales, que son las únicas que ha hecho, además bajo supervisión de la ONU y todo eso. En esas condiciones, Hamas ganó las elecciones municipales en Gaza. Et depuis cette date, toute la presse occidentale, tous les gouvernements occidentaux, notamment les Européens, là ils ont fait des dégâts terribles. Ils ne parlent plus de la Palestine comme une question dans l'analyse, c'est plus une question politique. La Palestine, elle est intégrée dans ce qu'ils appelaient le choc de civilisation. A partir de ese momento, ellos ya no hablan, ellos, quiere decir el imperialismo, los medios de comunicación, ya no hablan de Gaza como una cuestión política, sino que intentan plantearlo desde el punto de vista religioso como un choque de civilizaciones. Ya no es el colonialismo, ya no es un tema de liberación de un pueblo, no es un tema político, sino el choque de civilizaciones. Donc ils ont été, depuis cette date, désignés comme terroristes. Ça veut dire terroriste, ça veut dire le mal absolu. Le mal absolu, ça veut dire qu'il faut les éradiquer, il faut les massacrer. A partir de ese momento, a pesar de que ganaron las elecciones y todo eso, ya están identificados
como terroristas, y terroristas quiere decir el mal absoluto, que quiere decir que hay que erradicarlos como sea, porque no son humanos, son gente con la que es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Et ce choix politique, c'est pas un hasard, c'est un choix politique qui a été visé. Ça fait 40 ans que c'est le capitalisme prédateur. Il essaye de s'appeler tous les acquis sociaux, des fruits des luttes de 200 ans de lutte des ouvriers, de la classe ouvrière. Il a été les 40 dernières années complètement sapé, complètement détruit. Les syndicats ont été cassés et détruits, les acquis sociaux ont été détruits. Donc c'est normal qu'ils veulent diviser la classe ouvrière entre ceux qui, les autres, ça veut dire les musulmans, les terroristes, ceux les désobéissants et le reste. Donc ça les a servis, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, même dans les élections européennes, la question palestinienne, elle revient à la surface. Desde hace 40, esto no es extraño que ellos el imperialismo haya diabolizado a Hamas, en general a la resistencia palestina. Desde hace 40 años el capitalismo está dedicado a destruir las conquistas sociales que se han conseguido por los pueblos con luchas de 200 años, el destrozo y la corrupción de los sindicatos. Entonces, ante esa situación, su interés es dividir a la clase obrera y el situar a los pueblos que luchan como terroristas, de los musulmanes como terroristas, es un elemento de división importantísimo también para impedir que la gente pueda entender realmente qué es el hecho colonial contra qué se está luchando. Et là, vous voyez bien... Perdón, ha dicho algo importante que se me había olvidado, y es que en estas elecciones europeas, la cuestión palestina ha estado presente y ha sido uno de los hechos determinantes que han estado sobre la mesa en estas elecciones. On voit bien que le fruit de ces élections, c'est la montée de l'extrême droite. Parce que lorsqu'on fait des lois anti-immigration, lorsqu'on fait des lois sur l'islamophobie, le résultat de tout ça, ce sont l'extrême droite, les fascistes qui vont monter dans les scores, comme c'est le cas en Allemagne et en France. El resultado de estas elecciones es el auge de la extrema derecha, que es el resultado a su vez de haber criminalizado todo lo de la inmigración con leyes anti-inmigración, calificando a los inmigrantes de terroristas, y eso ha creado el caldo de cultivo para que en una situación en la cual se están destruyendo todas las conquistas sociales, pues pueda haber un enemigo claramente identificado para la clase. Et ce qui est remarquable aussi qu'aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple français, il y a un Front populaire uni qui a vu le jour tout de suite après que Macron il a dissous l'Assemblée nationale. Donc, la gauche s'est réunie tout entière sur une base d'un programme social, mais aussi sur la question palestinienne. Mélenchon et la France insoumise, ils ont exigé que la question palestinienne soit mise sur le tapis comme condition du Front populaire. Parce que les voix qu'a eu Mélenchon, qui sont de l'ordre des 10% dans les dernières élections, c'est pas peu, c'est très bien, parce que la fois dernière, on n'a pas aux élections européennes atteint le 6% de là, on a 4% de plus, et sur la base de la question palestinienne. Como sabéis, Macron ha disuelto el Parlamento francés y ha convocado elecciones legislativas. Inmediatamente se ha reunido sobre la base de una organización que se llama Francia Insumisa, se ha reunido una especie de Frente Popular de toda la izquierda, ¿no? En estas elecciones, la Francia Insumisa, que era una de las partes,
porque ahora se ha juntado otra gente, han conseguido el 10% de los votos, que no es poco, porque en las elecciones anteriores tuvieron el 6%. Pero lo que es importante es que el centro de este Frente Popular, que no sé si se llama así o todavía no tiene nombre, el centro de esto es el programa social, es las luchas, los derechos de la clase obrera, de las clases populares, incluidas, por supuesto, la inmigración, que en Francia es muy importante, y en el centro de toda esta propuesta está la causa palestina y el apoyo a la causa palestina, hecho del cual Mélenchon, que es un poco el líder de todo este asunto, ha tenido un papel importantísimo, señalando que efectivamente la causa del pueblo palestino es la que puede estar en el centro de todo este proceso. J'ai parlé tout à l'heure de paradoxe. Le paradoxe, il consiste en quoi? Dans le fait qu'au moment où on accuse Hamas d'être islamiste, qui n'est pas laïque, lorsqu'on parle d'Israël, tous les dirigeants européens et américains, moi j'ai rassemblé des dizaines de déclarations où ils te disent qu'Israël, on doit la défendre parce que Israël et la décision de la création de l'État d'Israël, elle est inscrite dans le Talmud, dans la Bible, c'est voulu par Dieu même. Donc tout d'un coup, ces démocrates, laïcs, pour les droits de l'homme, très modernes et civilisés, ils font un saut périlleux de 3000 ans dans l'histoire et de dire que c'est Dieu qui a créé Israël. Mais incroyable. Sí, la paradoja es esa, ¿no? Que mientras se criminaliza a Hamas diciendo que son islamistas, que son religiosos, cuando no es cierto, es decir, que el discurso de Hamas no tiene nada que ver con la religión, independientemente de que sean creyentes o no, cada cual en lo que sea, ¿no? Pero que la paradoja consiste en que mientras se criminaliza a Hamas por su islamismo, se habla repetidamente, y es el fundamento del Estado de Israel. El Estado de Israel no tiene fronteras conocidas, no hay fronteras del Estado de Israel, porque es Dios en el Talmud el que les dijo que la tierra prometida era para ellos, y es la única justificación de existencia del Estado de Israel es un hecho absolutamente religioso y por lo tanto tan fundamentalista como puede ser el más fuerte de los fundamentalismos, ¿no? Claro, no tiene fronteras, porque efectivamente las fronteras que Dios se supone que les dio en... On se demande où sont passés les philosophes de Lumière, Auguste Kant, tout ce qu'on a appris à l'école, où est-ce qu'ils sont passés? Ils les ont piétinés pour sauver Israël. Claro, mientras Israel reivindica todo eso, el origen estrictamente religioso de su legitimidad, de su existencia, se les dice que son muy modernos, muy democráticos, pues tienen todas las leyes trans habidas y por haber, y son el prototipo de la democracia en Oriente Medio. Y ella se pregunta dónde están los filósofos franceses del siglo de las luces, los filósofos materialistas de la lógica, y que efectivamente toda esta gente pues les han tomado el pelo en este planteamiento. Il y a Jacques Baud qui a fait un livre. Ça, il était dans le service secret suisse, donc il a révélé beaucoup de choses, surtout à l'occasion de Gaza. Il est anti-sioniste, anti-israélien. Il explique que cet attachement à l'histoire, à la narration de l'histoire religieuse d'Israël, il l'utilise parce qu'en fait, Israël n'a aucune autre légitimité historique. Ça veut dire même la décision des Nations Unies de la création d'État Israël, elle n'est pas légitime. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il fallait faire
un suffrage universel. Et à l'époque, comme les Arabes, ils étaient 2/3 de la population en 1947, donc on n'a pas fait ce sondage. Donc, c'est pas, il n'y a aucune légitimité historique de cet État, alors on revient à Dieu. El asunto que señala Jack Stott en un libro reciente es que efectivamente el recurso a Dios y al planteamiento histórico que recurre a un Dios de hace 3000 años que dijo algo, es porque es la única legitimidad que puede exhibir el Estado de Israel, porque no tiene otra. Incluso la Declaración de Naciones Unidas del año 1848 es absolutamente ilegítima porque no estuvo respaldada por ninguna votación democrática, pero no por casualidad, sino porque efectivamente la tierra sobre la cual debía asentarse el Estado de Israel estaba ocupada desde hace siglos por los 2/3 de la población era árabe. Entonces, claro, no hicieron ningún tipo de consulta popular, ningún tipo de referéndum, porque efectivamente no podía encontrar ningún tipo de solución que no fuera la imposición por la fuerza del año 1940. Donc, pourquoi, malgré toute cette armada qu'ils nous font, on peut considérer d'ores et déjà qu'Israël a perdu la guerre? Entramos en el punto tercero. ¿Por qué podemos considerar ahora, en este momento, que ya Israel ha perdido la guerra? Tout d'abord, il y a la doctrine de sécurité d'Israël, qui a été détruite le 7 octobre, comme vous le savez déjà. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la doctrina de seguridad del Estado de Israel, por la cual ellos se autoproclamaban como intocables, ha sido destruida el 7 de octubre. Toute l'idée sioniste, elle est basée sur un truc, c'est un refuge sûr, sécuritaire pour les Juifs du monde. Israël a construit l'idée sioniste autour de cette idée-là. El punto central del sionismo es la construcción de un Estado seguro en la Palestina ocupada, claro está, para todos los judíos del mundo. Vous savez, les 4 premiers mois, là, les chiffres ils sont beaucoup plus importants. 420 000 Israéliens, ils ont quitté définitivement Israël, les 4 premiers mois. Los 4 primeros meses, 420.000 judíos israelíes han salido de Israel. En los 4 primeros meses después del 7 de octubre. Aujourd'hui, la presse américaine, il y a eu un article dans Washington Post récent, ils disent que ce chiffre il a doublé. En el Washington Post calculan en un artículo reciente que en este momento la cifra esa de 420.000 se ha doblado. Toute l'aide qu'a reçue Israël depuis 75 ans jusqu'à maintenant, elle a réussi à réunir 45% des Juifs du monde, mais ils ne sont pas restés. À fur et à mesure, ils partaient déjà même avant le 7 octobre. Con toda la ayuda militar, con toda la ayuda económica que recibe el Estado de Israel desde hace 75 años, lo único no han conseguido más que reunir al 45% de los judíos del mundo, de manera que la cantidad de judíos en la Palestina histórica era alrededor de 7,1 millones en el año 2022. Aujourd'hui, il y a 7,1 millions de Juifs en Palestine et il y a 7,5 Palestiniens. Ahora, en este momento, el balance demográfico es un tema absolutamente clave para la zona. Entonces, si en 2022 había 7,1 millones de israelíes, judíos, en este momento en la Palestina hay 7,5 millones de palestinos.
De toute façon, Shlomo Sam, dans son... Este tema, perdón, por dar un poco la importancia de eso, tiene ese balance demográfico, es una obsesión para Israel, por eso intentan continuamente que vengan judíos de cualquier parte del mundo a instalarse allí. Es la historia de los colonos, que les dan las tierras robadas a los palestinos, les dan un fusil, hacen el servicio militar y el asunto es que efectivamente los palestinos, en este caso las palestinas, consideran un deber con respecto a su patria tener hijos. Y efectivamente el balance demográfico de Palestina es un balance que continuamente, pese a todos los intentos de Israel de traer judíos de cualquier parte del mundo, el pueblo palestino, hay más palestinos que israelíes, es como una especie de piedra de Sísifo, ¿no? Que intentan ganar ese equilibrio demográfico que no consiguen. En tout cas, un très grand nombre des historiens, on appelle les nouveaux historiens qui sont de la gauche israélienne, ils ont écrit beaucoup de livres pour parler pourquoi ce phénomène ne peut pas continuer. Shlomo Sam, il dit que même Ben Gurion, il a dit que cet État ne peut pas survivre plus que 15 ans. Los historiadores judíos, de la izquierda, citando a sionistas como Ben Gurion y Goldman, dicen que el proyecto de Estado de Israel, que en cualquiera de los casos va a fracasar en 15 años. Et tous parlent d'une... Son sionistas, vaya, son sionistas de la izquierda. Tous parlent d'une division verticale au sein de la société israélienne, parce que avec Oslo, Israël, il a quand même le nombre de colons, il est passé de 150 000 à 750 000 sous Oslo. Perdón un momento, porque no me olvidé de la cifra, es que me parece muy importante. El número de colonos en los acuerdos de Oslo, recordáis, son en 1992, después del primer ataque occidental a Irak. En los acuerdos en Oslo había 150.000 colonos, o sea, gente que está ocupando tierras que les han robado los palestinos. La cifra ahora es de 750.000 colonos. Et ça a divisé la société, parce que ces gens-là... Eso es una división vertical de la sociedad. Ils sont venus pour des raisons religieuses et pour des intérêts économiques. Han venido por circunstancias religiosas, pero también por intereses económicos, porque les daban allí la tierra, la casa, el fusil. Ils refusent d'aller dans l'école publique qui est laïque. Ils ont les écoles de Talmud, qui sont maintenant sont devenues la majorité des écoles en Israël. Au sein de la classe, c'est des écoles de Talmud et non plus des écoles laïques. Esta gente, los colonos, rechazan ir a las escuelas públicas de Israel y van a las escuelas del Talmud, que han crecido espectacularmente y que son hoy mucho más numerosas que las escuelas laicas dentro de Israel. Donc les habitants des villes considèrent que ceux qui sont au gouvernement, comme Netanyahu et toute la clique d'extrême droite, c'est des gens qui ne le représentent pas, parce que eux, ils représentent l'idée de tous les juifs du monde et non pas des citoyens qui vivent dans ce pays qui sont venus il y a 75 ans. Donc ils disent que là, la division, elle est totale entre les deux. Personne ne supporte plus l'autre. Ahora mismo esa división es total en la sociedad israelí, porque claro, todos esos colonos consideran que el gobierno de Israel, de Netanyahu, no es suficientemente representativo para ellos, aunque sea un gobierno de extrema derecha, porque ellos lo que quieren, los colonos, o sea, la mentalidad de los colonos es una mentalidad de que ellos son representantes de todos los judíos que hay por todo el mundo. Récemment, il y a eu un livre sur l'économie israélienne écrit par
fille qui s'appelle Meryl Zaki, qui est anti-sioniste, qui est dans une juive, elle dit que toutes les familles qu'elle connaît, ils retirent leurs investissements en Israël, et ça avant le 7 octobre, pour aller en Californie, et d'autres gens peuvent gagner de l'argent. Tout ça parce que, à cause de tous les problèmes qu'il y a tous les jours, bien sûr, les affrontements totaux entre les Palestiniens et les colons, et ce sont des colons qui sont tous armés. Il n'y a pas seulement que l'armée israélienne qui attaque et ceci en Cisjordanie comme à Gaza. Hay una historiadora, Meryl Zaki. Meryl Zaki, que es de origen judío, pero no es sionista, y ella habla de que mucho antes del 7 de octubre había montones de familias judías que retiran sus propiedades y sus inversiones de Israel para marcharse a vivir a California, porque no soportan vivir en una ciudad con esos enfrentamientos, donde efectivamente los colonos tienen una mentalidad insoportable para otros israelíes y efectivamente no es gente normal, es gente armada, gente con una mentalidad militar y de enfrentamiento civil entre ellos. On va passer au scénario à venir. Ahora va a hablar del escenario futuro que pueda venir. Bon, on peut dire qu'après 9, vu qu'on vient de voir que l'État d'Israël, il sent que son existence même est menacée, ils ne sont pas prêts à laisser la guerre avant de réaliser leur objectif dès le début, qui était de détruire Hamas, d'occuper Gaza et de pousser les Palestiniens à l'exode et bien sûr libérer les otages. C'était les 4 objectifs. Netanyahou et sa clique, ils sont toujours attachés à ça. Ils ne veulent aucune négociation parce que pour eux, n'importe quelle trêve, ça veut dire que Hamas est la Russie. A pesar de la situación de descomposición del Estado de Israel y de la derrota militar de Israel en Gaza, Netanyahu rechaza cualquier negociación y él mantiene sus objetivos del principio, que es destruir Hamas y echar a los palestinos de la tierra, de su tierra, empujarles fuera. Donc, la différence entre Netanyahu et Biden, entre Israël et les États-Unis... Perdón, el siguiente objetivo, voy a leer, perdonad, que el objetivo después del 7 de octubre es liberar a los rehenes, liquidar a Hamas, ocupar Gaza y vaciar Gaza de sus habitantes, incluso mediante una limpieza étnica total. Biden et les États-Unis, ils sont comme Israël exactement, ils veulent liquider le Hamas. Estados Unidos mantiene los mismos objetivos que que Israel quieren liquidar a Hamas por cualquier método. Mais Biden et beaucoup d'autres juifs sionistes dans le monde considèrent qu'Israël, son visage a été sali à l'échelle internationale et qu'il faut sauver Israël d'elle-même. Sin embargo, Biden y otros muchos sionistas en el mundo consideran que la cara visible de Israel ha quedado completamente ensuciada ante los ojos del mundo en todo este proceso y que hay que salvar al Estado de Israel de sí mismo. Donc, les objectifs américains et israéliens, ils sont les mêmes, seulement il y a une approche différente quant à la gestion de la crise, quant à la gestion de la guerre. Los objetivos de Israel y de Estados Unidos son exactamente los mismos y la única diferencia estriba en la manera diferente que tienen cada uno de ellos
de considerar la gestión de la guerra. Bien sûr, ce qui s'est passé, l'ébranlement total à l'échelle internationale, les masses qui sont sorties et qui ont dépassé de loin tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, contre la guerre du Vietnam, contre la guerre de l'Irak. Là, ce qu'on a vu, c'était un raz-de-marée, un bouleversement très rare dans l'histoire. C'est jamais vu dans l'histoire. Esto sucede a pesar de lo que estamos viendo, ¿no? De que en todo el mundo está habiendo movilizaciones populares que van mucho más allá de lo que sucedió en la guerra de Vietnam o cuando la ocupación de Irak, y que realmente lo del apoyo al pueblo palestino ha recorrido todo el mundo y ha sido como una sacudida para todos los pueblos. Vous savez, la révolte étudiante qu'il y a eu aux États-Unis et en Europe, elle les a fait peur parce que ce sont les écoles qui, quand même, qui tous les ans, c'est là où les élites de l'avenir qui se forment, ceux qui prennent le pouvoir en Occident, qui eux sont les premiers qui ont montré du doigt la cruauté et l'inhumain à l'état pur qui est exercé à Gaza. Et ça a fait peur beaucoup. Et il suffit, c'était pas seulement une révolte parmi les Arabes qui sont à l'étranger, etc. Non, ça a atteint le cœur du système capitaliste lui-même. La revuelta estudiantil que ha habido en Europa y sobre todo en Estados Unidos realmente les ha asustado, porque claro, en las universidades cada vez más, aquí también, es decir, no va el pueblo, van las élites. Entonces, que hayan sido en universidades prestigiosas donde se forman los que van a ser los dirigentes del país, que sean ellos mismos los que se hayan levantado y hayan señalado a sus gobiernos como criminales, o sea, las élites, sus hijos, los que van a dirigir el país, eso les ha sacudido y les ha dado miedo, porque se han encontrado ante una juventud que no era la de los pueblos árabes que salen a la calle y que protestan, sino efectivamente el corazón de las élites del capitalismo mundial, las que se han levantado contra Israel. Donc pour Biden, on peut obtenir par la paix ce qu'on ne peut pas obtenir par la guerre, parce qu'Israël, malgré le décalage dans les rapports de force, elle n'a pas pu gagner. Biden intenta ganar con la paz lo que no ha podido conseguir con la guerra, porque lo que se observa es que a pesar de esa correlación de fuerzas tan desequilibrada y tan enormemente desigual, está derrotada. Entonces, el objetivo de Biden es saber si con unas conversaciones se consigue lo que han conseguido hasta ahora. Donc pour lui, la solution serait une solution à Oslo, l'exemple de Oslo. Il le ressort toujours parce qu'il dit la continuité de la guerre ne permet pas des négociations pour avoir un État comme celui d'Oslo. Para él, para Biden, para Estados Unidos, el objetivo es Oslo. Están continuamente sacando la idea de Oslo, de los dos estados y de ver cómo se podría en este momento canalizar. Donc, dans tout le cercle comment on les appelle, les consultants de Biden, tous les jours, il y avait des exemples. Blinken, lorsqu'il partait négocier, essayer de convaincre les Israéliens, il leur dit oui, dans l'histoire, il y a eu des États qui ont seulement un drapeau. Ça veut dire même l'État palestinien de Abu Mazen, qui est sorti de Oslo, pour eux, ils veulent un État aujourd'hui en deçà de ça. Ce que Biden et Netanyahu considèrent qu'on ne veut plus des autorités palestiniennes. Je peux faire des rapports avec les maires des villages pour faire une sorte d'autogestion sous le contrôle d'Israël. C'est ça que veut Netanyahu. Biden il lui dit non, on peut faire un État fantoche qui n'est même pas celui d'Oslo, un État avec un drapeau démilitarisé,
qui n'a aucune force, à côté de l'État d'Israël. C'est ça le scénario américain, si on peut résumer. El planteamiento Netanyahu querría, o sea, el objetivo de Netanyahu es llegar a un acuerdo con los alcaldes y conseguir una gestión, o sea, con los alcaldes de las poblaciones palestinas bajo la bandera de Israel. Lo que plantea Biden es un poco lo que plantearon los acuerdos de Oslo. Un Estado, una autoridad palestina, una bandera, una población desmilitarizada y todo ello, por supuesto, bajo control israelí. En fait, ce que veulent les États-Unis, c'est ce qu'ils discutent dans les couloirs des scénarios, c'est un scénario à la Beyrouth 82. Qu'est-ce qui s'est passé au Liban en 1982? Lo que ellos están planteando en los Estados Unidos es como un Líbano, como lo que sucedió en Líbano en 1982. La pregunta es, ¿qué pasó en Líbano en 1982? On a sorti tous les combattants palestiniens, on les a mis dans des bateaux et on les a envoyés en Tunisie, très loin des frontières de la Palestine. Sacaron a todos los combatientes de Palestina en 1982, los metieron en un barco y los mandaron a Túnez bien lejos de Palestina. C'est le même combat qui a eu lieu en Afghanistan. Es lo mismo que ha sucedido en Afganistán. Faire partir les combattants, sacar a los militantes, a los combatientes, déposer les armes, déporter les combattants y deportar a los combatientes. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Après le départ des Palestiniens de Beyrouth 82, il y a eu le massacre de Sabra el Shatila. Después de eso después que ya habían salido desarmados, fueron las masacres de Sabra el Shatila. Pourquoi le massacre de Sabra el Shatila? À quoi c'est dû? Puisque les combattants n'étaient plus là. Les Israéliens, eux, ils racontent, et aujourd'hui Israël nous raconte pourquoi l'horreur utilisée à Gaza. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pretendían con las masacres de Sabra y Shatila si ya habían sacado a los combatientes, si ya los habían desarmado? Sí. Eso tiene que ver con cuáles son las razones del horror hoy en Gaza. C'est la peur, la terreur. Ça veut dire qu'on peut garantir à long terme qu'il ne va plus y avoir des gens qui vont penser à porter les armes contre eux. Donc ça ne suffit pas de les déporter, il faut les massacrer un bon nombre. Et déjà avant le 7 octobre, Israël déclarait au grand jour, même dans la réunion de G7, que Gaza devait être réduit à moitié. Il ne disait pas épuration ethnique, mais à l'intérieur de la presse, si. Des fois, ils sortent des phrases de ce genre. Después del 7 de octubre, Netanyahu ha dicho a la luz del día que Gaza tenía que ser reducida a la mitad. Lo que no dice es cómo, lo que no explica es cómo va a conseguir que Gaza sea reducida a la mitad, pero ese tipo de cosas son las que han dicho. Donc la feuille de route qu'a présentée Biden, et il a dit qu'Israël, elle a accepté. C'est un leurre, c'est faux. Israël n'a jamais accepté que ça. Elle veut vider la moitié de Gaza au moins, à moitié, et faire sortir les combattants de Hamas complètement. Elle n'accepte pas autre solution. Donc la bataille va continuer. El planteamiento anunciado por Biden no es ninguna solución para Netanyahu. Lo que Netanyahu pretende es destruir toda la militancia, toda la resistencia palestina, y el planteamiento es masacrar a la gente y que el terror sea lo que... Y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de acuerdo y la guerra va a continuar. Mais la semaine dernière déjà, Netanyahu, en libérant les 4 otages israéliens, il a dit voilà comment on va libérer le reste. Voilà, ça veut dire il a massacré 300 Palestiniens et blessé 600 pour sortir 4.
il a dit voilà l'exemple qu'on va suivre dans les semaines qui viennent, alors que Biden nous raconte qu'il a une feuille de route. Biden veut gagner du temps pour les élections américaines et il pense que les étudiants vont se calmer parce que c'est les vacances de l'été, donc il peut respirer un peu pendant et après recommencer à tuer les personnes. C'est ça. C'est ça le scénario. Biden dice que tiene una hoja de ruta y lo único que intenta es ganar tiempo porque vienen las elecciones norteamericanas, espera que con el verano los estudiantes se calmen porque vienen las vacaciones y Netanyahu ha dicho que aquí lo que vamos a hacer de ahora en adelante, si para liberar a 4 rehenes tenemos que matar a los palestinos, pues eso es lo que vamos a hacer. Que veut Hamas? Bien sûr. Ahora vamos al último punto, que es qué es lo que quiere Hamas y el ejército. Bon, elle a envoyé des conditions simples. On ne dépose pas les armes, on ne quittera pas Gaza, on n'accepte pas un cessez-le-feu seulement sur les 2 semaines, on veut un cessez-le-feu permanent et la construction de Gaza. C'est ça les conditions de Hamas et de l'axe de résistance. Las condiciones de Hamas y del eje de la resistencia son las siguientes. No se entregarán las armas bajo ninguna condición, no se someterá a ninguna autoridad externa que no sea la del propio pueblo palestino, no permitirá el éxodo de su pueblo, exige una retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y un alto el fuego permanente. Voilà. Donc, le mot d'ordre reste le même, c'est vaincre ou mourir. C'est ça. El lema continúa. On n'a pas de choix, à vrai dire, on n'a pas de choix. Vaincre ou mourir. Continúa el mismo desde el primer momento, vencer o morir porque no hay otra alternativa. Bueno. J'ai mis un petit titre, maintenant on peut le faire, il n'y a plus de temps, c'est toi qui me dis. No tengo reloj. Pourquoi c'est... Tenemos que ir terminando. Il préfère qu'on termine. No, bueno, es que il faut parce que... D'accord. Hacer lecturas Oui. Ah oui. Donc, je termine sur les perspectives à venir. Donc, tout à l'heure, c'est le déluge des masses formidable qui est passé à l'échelle internationale. Donc, pour nous, c'est une occasion au nord pour la saisir, pour continuer la bataille de la lutte. Comment créer des rapports entre tous ces mouvements formidables qui s'est constitué à l'échelle internationale? C'est pour ça que nous, à Beyrouth, on va faire un forum pour pouvoir lier tout ce mouvement de solidarité internationale qui est non seulement un mouvement de compassion pour la Palestine, il y a eu une sorte d'identification aussi de la lutte anti-système capitaliste et qui est cruel de sauvage envers ses propres masses. Et ce qui s'est passé en Palestine, il y a une identification. C'est pour ça que les gens ils considèrent en Occident que le combat de Gaza est leur combat. Et si Gaza tombe, eux aussi ils vont tomber dans leur propre pays. D'où l'importance de continuer la lutte et d'où l'importance pour nous de créer des rapports avec tout ce mouvement international. Et au Liban, on a créé, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup des centres de recherche qui commencent à créer des archives et à nouer les contacts avec tout ce mouvement à l'échelle internationale. Lo que ha sucedido a partir del 7 de octubre y desde hace 8 meses lo llama como un diluvio de masas. Es decir, la lucha del pueblo palestino se ha cundido el mundo, ya sacaba a la gente a la calle, no para decir pobres palestinos cómo sufren, sino para reivindicar su derecho a la resistencia
y su derecho a luchar por su tierra y por sus objetivos. El planteamiento que ahora está encima de la mesa es cómo intentamos vincular todo ese movimiento que ha surgido a nivel internacional, que está ahí, que va a seguir, porque la lucha del pueblo palestino va a seguir, porque la lucha del eje de la resistencia va a seguir, y es uno de los objetivos que se plantean en ese foro de la resistencia que se va a reunir en Beirut, que será un foro de la resistencia no como un planteamiento exclusivo de apoyo a la lucha armada, sino a toda la resistencia de los pueblos frente al imperialismo y al capitalismo, que en definitiva es el mismo objetivo por el que lucha el pueblo palestino, por el que lucha el eje de la resistencia, que independientemente de las creencias religiosas de sus miembros, consideran que ese es un asunto estrictamente individual y que su lucha es una lucha política, una lucha anticolonial, una lucha antisionista y antiimperialista. Donc voilà que l'héroïsme du peuple palestinien c'est devenu un levier pour une lutte internationaliste. Es por eso que buscábamos la palabra que yo no me acordaba, que quería decir en francés la palabra levier. La palabra levier quiere decir palanca, es decir, la lucha del pueblo palestino es más que su propia lucha, sino que se ha convertido en una palanca que destapa y actualiza y fortalece otras luchas que no son solamente la solidaridad por el pueblo palestino, sino la lucha por el pueblo palestino y también por nuestros propios objetivos. Et j'aimerais terminer sur une phrase très belle qu'a dit Eric Cantona, le footballeur international qui est pro-palestinien, qui est très très jolie, parce qu'il dit « Si Gaza ne s'en sortait pas cette fois, cela veut dire que la victoire ira au plus violent et au plus barbare. C'est pour ça qu'il faut soutenir Gaza jusqu'au bout. » Tu peux dire sí, el antiguo futbolista y militante de apoyo del pueblo palestino, Eric Cantona, ha hecho unas declaraciones el sábado pasado que dicen: si Gaza no sale adelante esta vez, eso quiere decir que la victoria se conseguirá por un medio aún más violento y más bárbaro. Así que hay que sostener a Gaza como sea. Voilà. Merci.